हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेप से। क्या सीखेंगे बच्चों? शेप से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। वाह, क्या है बच्चों ये? सर्कल। तो करेंगे बच्चों। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये? कलर्स। दिस इज ऑरेंज कलर, दिस इज ब्लू कलर, रेड कलर, दिस इज ब्लैक कलर, दिस इज पर्पल कलर, दिस इज येलो कलर, दिस इज डार्क ग्रीन कलर, दिस इज ब्राउन कलर, this is red color, this is pink color and light green color। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। बच्चों ब्लू कलर एंड ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। ये है बच्चों ब्राउन कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये है सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ये है बच्चों लाइट ग्रीन कलर एंड ये है पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। ये है बच्चों स्काई ब्लू कलर एंड ये है रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। Repeat again. This is square, this is triangle, this is circle, pentagon and rectangle.
Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.